ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकीकुनाथं। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओं श्रीमन्नारायणाय नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु आसंतु विलंब न करी जानि नबा आजिर दिन संपर्क रे। आज होछि 30 मार्च मासर 30 तारिख सोमवार 2026 मसिया ओडिया रे चैत्र मास शुक्ल पक्ष सौर मान रे मीन 16 दिन। आज श्रीमंदिर रे श्रीरामंकर वनवास एवं आज अनंग त्रयोदशी। आसंतु जानिबा दिनर पंचांग संपर्क रे। आज द्वादशी तिथि सूर्योदय पर ठारू सकाळ 7 घंटा 7 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। प्रातः सकाळ 7 घंटा 7 मिनिट परे त्रयोदशी तिथि आरंभ हेबे एवं दिन तमाम भोग हेबे। आज दिन नक्षत्र मघा नक्षत्र अपराह्न 3 घंटा 23 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 3 घंटा 23 मिनिट परे पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र आरंभ हेबे। आज दिन चंद्र सिंह राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घातबार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज मिथुन राशि रे व्यक्ति विशेषकर घातबार, जो मानकर मिथुन राशि घातबार हेतु सतर्कता व सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। आज कर्कट तथा मकर राशि रे व्यक्ति विशेषकर घात चंद्र, तेणु जो मानकर कर्कट राशि जो मानकर मकर राशि घात चंद्र थिबारु जगी रखी चलिबा आवश्यक। विशेष सतर्कता व सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण ग्रहण करिवे नाही। आज पूर्वाह्न व सकाळ 7 घंटा 7 मिनिट परे आज त्रयोदशी तिथि आरंभ होउतबारु सकाळ 7 घंटा 7 मिनिट पर ठारू दिन तमाम आपण आज वार्ता की अर्थात बाइगण को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दिनटी बाइगण खांतु नाही। जातक विषयोग कौन क्यों ग्रह कारण विषयोग सृष्टि होता है एवं विषयोग क्यों ग्रह संयोग सृष्टि हुए, यार प्रभाव कौन रहे। मुख्यतः जन्मकुंडली रे चंद्रमा होउछंती मनकारक ग्रह। चंद्रमा गोटे राशि रु आउ गोटे राशि को मात्र 54 घंटे चलन होता, अर्थात आपण 2 दिन 6 घंटा कहि परिबे, अर्थात 2 दिन 48 युक्त 6 54 घंटे गोटे राशि आउ गोटे राशि को परिवर्तन होता। चंद्र होउछंती फास्ट मुविंग ग्रह, मनकारक ग्रह, गृह बा पारिवारिक सुखर ग्रह। चंद्र होउछंती माता को प्रेजेंट करथुवा रिप्रेजेंटेटिव करथुवा ग्रह, मातृकारक ग्रह। चंद्रमा समस्त प्रकार पारिवारिक सुख को प्रतिनिधित्व करथिवा ग्रह, सांसारिक सुख को बा भौतिक सुख को प्रदान करथिवा ग्रह होउछंती चंद्रमा। चंद्र होउछंती गृहकारक, तेणु भल घरटीए करवा, भल पड़ोशी सहित संपर्क रखा, जनता कारक, जनता बा पब्लिक सहित आप रिलेसन केमती रहिबो, जन समाज रे आपनको प्रतिष्ठा केते मिलिबो ता डिपेंड करे चंद्रमा स्थिति उपरे। एही चंद्र जदि जन्म जातक रे शनि सहित युक्त होइतांती, अर्थात जदि जन्म जातक रे चंद्र शनि आपणकर एकत्र रही जांती, ताहाले विषयोग सृष्टि हुए। कई ताकु चंद्र सौरी योग मध्य कहंती, ताकु विषयोग मध्य विशेष शास्त्र गुडी करे कहा जाईछि। कारण कौन, कहीं विषयोग कहगला देखु। चंद्रमांकर जदि आम देखा, जो कहली गोटे राशि आ गोटे राशि को चलन 54 घंटा होता, 2 दिन 6 घंटा होता, एवं गोटे राशि शनि पाखापाखि राशि परिवर्तन करिया, गोटे राशि आ गोटे राशि चलन करने को 2.5 वर्ष समय नहीं था, 2 वर्ष 6 मास पाखापाखि समय नहीं था गोटे राशि आ गोटे राशि को चलन करने को। तेणु चंद्र होउछंती फास्ट मुविंग ग्रह एवं शनि होउछंती भेरी स्लो मुविंग ग्रह। समस्त ग्रह भितर शनि को चलन सबुठारु अधिक बा अधिक समय नहीं था गोटे राशि रु अन्य राशि को जीवाकू। चंद्र मनकारक ग्रह होइतिबारु, चंद्रमा तरबरिया ग्रह होइतिबारु बा अस्थिर ग्रह होइतिबारु चंद्र होउछंती मनकारक। जो चंद्र भल स्थिति अछंती स्थिर, चंद्र अशुभ ग्रह युक्त होइले अस्थिर, राहु युक्त हो जातु, चंद्रमा केतु युक्त हो जातु, ताले व्यक्ति अस्थिर हेबो। शनि युक्त हो जिवे चंचल हेबो। चंद्र शनि एकत्र रहिबा को विशेषकर जातक विषयोग कह जाए। यार कारण जे आपणकर मन
बा आपणकर योजना बहुत प्लानिंग बहुत फास्ट रहिबो किंतु ताको एग्जीक्यूट करिया पाई शनि बल प्रदान करिवे नाही बा शनि समर्थन करिवे नाही। आपणको जातक को आपण निजे समीक्षा करंतु जदि आपणको जन्म जातक रे चंद्र शनि एकत्र कौन सी राशि भी बसिचंती देखंतु आपणको जन्म कुंडली यह परीक्षित जदि आपणको जातक रे चंद्र शनि एकाठी अछंती गोटिए घरे आपण देखंतु प्रत्येक क्षेत्र में आपणकर डिले डिनाय एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट हम ताकू 3D बोली कहा जाए ज्योतिष शास्त्र में डिले डिनाय डिस्टर्बेंस अर्थात आपण जो कामटी आज आरंभ कर इन टाइम आप सारी पारे ना आपणकर धरतु आप गोटे अनुष्ठान गोटे संस्था आपणकर प्रमोशन ड्यू हो गलानी आपणकर 2 वर्ष 3 वर्ष धरी तले आपको प्रमोशन ड्यू हो गलानी कि 2 वर्ष तले आप प्रमोशन पाइबा कथा कि पदोन्नति पाइबा कथा किंतु आप पदोन्नति इन टाइम पाइबे ना जदि जातक चंद्र शनि एकत्र अच्छा जो घटना 2018 घटिया कथा सेटा घटिला बेलू 2021-22 हो तो डिले करेले चंद्र शनि कारण डिले है जोटी आपणकर धरतु बहुत पिला अच्छा अन्य मान को कोचिंग दौरान अन्य मान को गाइडेंस दौरान से माने यूपीएससी क्लियर कर दौरान मेडिकल क्लियर कर दौरान अन्य माने कहते बहुत भल आमको ये कोचिंग दौर कि आम फ्रेंड हिसाब से आमको साहाय्य करुच्ची किंतु से पिलाटी निजे जो इंटरव्यू फेस करुच्ची तार टैलेंट थिबा सत्वे सी एका थरे 2 थरे पाई पारुना सी 4-5 थरे क्वालिफाई करुच्ची बा क्वालिफाई करियार बाधा सृष्टि होची तेणु इन टाइमली काम को एक्जिक्यूट करने चंद्र शनि जदि चंद्र शनि युक्त होता है ताले हुए ना तेणु डिले हुए तापर देन डिनाई डिनाई आप जहाँ को भी साहाय्य करंतु जीवन में आप निज रक्त संपर्क हूँ बंधु बांधव हूँ परिवार लोक हूँ अति मित्र सांगसाथी हूँ आपण सहकर्मी हूँ कलिग हूँ जिते माइंड स्टडी कर बुझी विचारी आप साहाय्य करूँ भल लोक बोली भाविक हेल्प करूँ सी ठीक समय बेलू आपन को सी कहे ना डिनाई करदे जे आपण आम कि पाई ना बा आपण मो जीवन में आपंकर कंट्रीब्यूशन किसी ना मना करदेव डिनाई करदेव तेणु साहाय्य करवाटा वृथा होदी आप जातक चंद्र शनि थी जिते लोक साहाय्य कर वृथा हो 100 लोक साहाय्य कले कम से कम 90 लोक 95 लोक आप विपक्ष हो साहाय्य पाई ओल्टा शत्रु हो तेणु डिनाई करेंगे साहाय्य पाई साहाय्य करेंगे ना आपणकर आप समस्त साहाय्य करेंगे आपण साहाय्य आशा न करी निस्वार्थ प्रभाव साहाय्य करते कि आपंकर जो हेल्प दरकार पड़ो आप मागे ना जदि मागे समस्ते ना करदेवे चंद्र शनि जदि आप जातक अच्छा डिले डिनाई एवं फाइनाली डिस्टर्बेंस जितेबाला आपंकर कार्य सिद्धि हम बा जो कार्योटी आप हासिल करने चाहिए से कार्य पाइबे लेट्रे पाइबे प्रथम कहली डिले हम किंतु सेटा डिले हवा सहित डिस्टर्बेंस होकर पाइबे जितेबाला आप प्रतिवाद स्वर करेंगे आप थकी जीवे आप हारीजे पाइबार आशा छाड़देवे से डिस्टर्बेंस हम और तापर आप कार्यटी आपंकर परिपूर्ण हो तेणु शनिचंद्र जोगरे गोटे कथा मुझे देखे जदि बा आपको विषयोग कहगला बा ये जोगरे आपंकर सब क्षेत्र में डिले डिले डिस्टर्बेंस है मन चंचल है आपणकर दूरदृष्टि भल किंतु शनिचंद्र व्यक्ति विशेष दूरदृष्टि भल आईक्यू लेवल बहुत भल से 10 वर्षर प्लानिंग करती आगू प्लानिंग करती किंतु एक्जिक्यूट टाइमली करें ना आउ जो मानकर शनिचंद्र से देखिए दिनचर्या ठीक भाव मेंटेन करते ना जदि आज से लंच कले दिन 2टारे काली लंच करेंगे दिन 3टारे ता पूर्व दिन लंच करेंगे 1:30टारे ये दिनचर्या ठीक रहे ना राति शोवा समय ठीक रहे ना सका उठा समय ठीक रहे ना बा जदि ऑफिस अच्छी कि व्यवसाय कर टाइम आप उठिले बहुत कष्ट कि खियापिया ठीक भाव में करें ना दिनचर्या को ठीक भाव में मेंटेन कर समस्या सृष्टि हुए जदि चंद्र शनि जातक एकत्र था किंतु चंद्र शनि जो मान जातक एकत्र से माने सरल विश्वासी होता परोपकारी होता साहाय्यपरायण होता एवं धर्मपरायण होता धार्मिक स्वभाव रही था चंद्र शनि जातक जो मानकर थाए से माने जीवन में पूरा स्टार्टिंग रु जीरो रु लाइफ स्टार्ट हुए माइनस रु स्टार्ट हुए एवं निज क्रेडिट निज बाहुबल से माने जीवन में लक्ष्य स्थल में जो कहली विलंब हुए सत्य डिले हुए अन्य माने डिनाई करती डिस्टर्बेंस भी लाइफ रे क्रिएट हुए किंतु लक्ष्य स्थल में पहुँचती जो मानकर जातक देखिए शनिचंद्र आप मो सहित एकमत हे जदि जातक शनिचंद्र एकत्र रही एपरिक यार किछिटा रिजल्ट शनिचंद्र परस्पर देखिले मैच करवा मिसी जाए आप देखिए जदि ये क्षेत्र आपंकर अच्छी
ताहले आपण जीवन में जीरो रु आपण कैरियर स्टार्ट करछंती संघर्ष करछंती निज बाहुल आगू जाइछंती एवं आपण जीवन में ये जो कहली डिले डिस्टर्बांस प्रत्येक क्षेत्र में एभली परिस्थितिर शिकार होउछंती जदि एभली समस्या आपण पीड़ित अछंती ताहले आपण प्रथमे पंक्चुअलिटी होंतु दायित्व संपन्न भाव में आपण तो दूरदृष्टि संपन्न केवल प्लानिंग कले होब नाही ताकू एक्जिक्यूट करिवार क्षमता निज भितर रखंतु शनि जदिवा सेठी डिस्टर्बांस क्रिएट करिवो तथापि आपण निजर दृढ़ मानसिकता बल में प्रत्येक कार्य को टाइमली आपण टाइम मैनेजमेंट करिकरी ताकू एक्जिक्यूट करने चेष्टा करंतु एटा होचे आपनकर निजर गुण बा स्वभाव परिवर्तन आणंतु द्वितीयतः जदि आपणकर लग्न मेष लग्न मन रखी आप ध्यान दे शुणु मेष लग्न कर्कट लग्न सिंह लग्न बिच्छा लग्न धनु लग्न मीन लग्न एपरी स्थल में आपण बाड़ीअला वृक्ष शनिकर वृक्ष हूँ बाड़ीअला बा भूईअला ये वृक्षटी कुंडे लगाई चंदन सिंदूर धूप दीप अपराजिता फूल दे शनि ग्रह नाम प्रत्येक दिन कि अति कम प्रति शनिवार पूजा करूँ देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेब एतद् भिन्न जो मानकर अन्य लग्न अर्थ वृष मिथुन आपणकर कन्या तुला किंबा मकर बा कुंभ लग्न ये व्यक्ति विशेष गोटे ब्लू मूनस्टोन हूँ चंद्रन रत्न ब्लू मूनस्टोन जोटा ब्लू मूनस्टोन से ब्लू कलर गोटे रेसा जमती आपणकर गोटे जिगजाक हो गोटे रेसा आसो जमी आपणकर ब्लू कलर गोटे गारटे लाइनटे आपणकर एपट सेपट हम मूनस्टोन कहते ब्लू मूनस्टोन से ब्लू मूनस्टोन डाहाण हाथ मध्यम आंगुठे 9 ରୁ 12 रत्ती मध्य धारण करूँ देखिए रूपा मुद्रा धारण करूँ चांदी मुद्रा धारण करूँ देखिए आपको जो अस्थिरता भाव रोचे मानसिक अस्थिरता रोचे डिनाई डिले डिस्टर्बांस क्रिएट होता दूरीभूत हो तेज दर्शक बंधु समय इशारा देलानी आज राशिफल संपर्क जानापी तेज आपण मानकर राशिफल संपर्क जाना सर्वप्रथमे मेष राशि मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी सुखप्रद रहिबो नूतन भूमि गृह जानवाहन घरकरणा द्रव्य गृह को क्रय कर आनिबे पारिवारिक जीवन में कौन बाधा विघ्न थिले ता दूरीभूत हेब संतान कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे आज दिन में दूरयात्रा करने आपको सुजोग मिल कौन मांगलिक कार्य योगदान करेंगे शुभ रंग हिसाब से दिनटे खैर बा मेरून कलर को व्यवहार करूँ शुभ फल प्राप्ति करेंगे वृष राशि वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटे उत्साह बढ़ी पारिवारिक जीवन में कौन बाधा विघ्न समस्या थिले ता दूरीभूत हेब कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करेंगे मानसिक चिंता देखा दे पारे दूरयात्रा करने पूर्वर आप पकेट्रे गोटे धला रुमाल बा व्हाइट कलर रुमालटे रखी दूरयात्रा करूँ यात्रा हेतु को शुभ फल प्राप्ति करेंगे व्यवसायी मानी दिनटी अनुकूल रही गृहिणी माने आज दिन में उच्च प्रशंसित हेबे परिवार सदस्यों मन नहीं चलिए संतान संतति हेतु को किसी शुभ संवाद बा शुभ फल पाइपर परवर्ती राशि मिथुन राशि स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती तेबे आज दिन में आपण अर्थ प्राप्ति करेंगे अर्थ सम्मान प्रतिष्ठा दिन प्राप्ति हेब व्यवसायी माने व्यवसाय रे अनुकूल फल प्राप्ति करेंगे कौन सी द्रव्य हजि जाइपारे बा नष्ट हो जाइपारे आपण जगी रखी चलतु एपरिक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कागजपत्र बा कौन सी गाड़ीर चाबी आप हजाई दे अन्यमनस्क भाव में हजाई दे पर अनुताप करिपारंती आज दिन में शुभफल प्राप्ति पाई सबुज नील किंबा गोलापी रंगर वस्त्र परिधान करंतु दिनटी शुभप्रद हेब कर्कट राशि देह मन संपूर्ण रूप से भल रहिबो पारिवारिक जीवन में कौन बाधा विघ्न थिले ता दूरीभूत हेब माँ ठारू कौन उपहार प्राप्ति करेंगे पूर्वर पैतृक संपत्ति को नहीं बद थिले ता दूरीभूत हेब पाख पड़ोशी सहित मतभेद थिले ता दूरीभूत हेब दिनटी शुभप्रद रही पारिवारिक जीवन कर्मक्षेत्र व्यावसायिक जीवन स्वमट आपण शुभप्रद आपणकर आज दिन शुभ रंग धला एवं नील यही रंगर वस्त्र परिधान करंतु दिनटी शुभप्रद हेब सिंह राशि पारिवारिक जीवन में कौन मतभेद थिले आज दूरीभूत हेब सामूहिक कार्य निजक योगदान करी आश्वस्ति मन करेंगे नेतृत्व नेबे बा लीडरशिप क्वालिटी आपण भितर देखादेव कर्मक्षेत्र उच्च पदाधिकारी सहित मतभेद देखा दे पारे सहकर्मी सहित किसी कथा को नहीं मतांतर बा मतभेद उपजी पारे
ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସିଂହ ରାଶିର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କଳହ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଭାଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନ ବିଶେଷ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ହେତୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବା ସୁଖମୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରାଶି ବା ବକେୟା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ବକେୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦିନଟିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯିଏ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜର ଦୃଢ଼ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ କୌଣସି ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ। ଭୋଜି ଭାତ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଧଳା ନୀଳ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଆଜି ଦିନରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି, ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଆୟ ବ୍ୟୟ ମୋଟାମୋଟି ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମତଭେଦ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଦିନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାତ ହେବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିନଟିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଦିନଟିରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ନିଜର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ବାହାର ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଆଜି ଦିନରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ପାଇଁ ସବୁଜ ନୀଳ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯାତ୍ରା ହେତୁକ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, ସେ ଆପଣା ଛାଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ସୁଧୁରିଯିବ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଖିଟପିଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନୀଳ, କମଳା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। କର୍ମ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ତିକ୍ତତା ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ତିକ୍ତତା ଅଛି ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ରହିଛି, ତାହା ଦିନଟିରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, ଭାଇରାଲ ଫିଭର କିମ୍ବା ପେଟଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ଜଣାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଭେଟିପାରିବେ। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯାହା ବି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ DTV ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026 ମସିହା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କରିବି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ। ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ, ନୂଆ ରୂପ, କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।